Salom senina rasturang, menjua-jua man banta krina, jumpa kita mulihi, ibas perpulugun jabu-jabun ta minggu enda, ope denga siorati kata di bata, mari ras kita toto. Bujur oh Tuhan, kami tetap mesikel ngalaukan kata andu. Kesandu si badia singajari kami, igalah ngasup kami pepan kenca, ras make kenca, ibas kegeluhan si tetap wari, ibas Kristus kami ertoto, haleluya, amin. Si jadi ogenta eme Roma 10:2 ayat siwah 10 telu bagenda nina. Keleng ate olamin alu pekulah-kulah. Cigalah atendu si jahat, jana persadalah dirindu rasim huli. Si keleng-kelengelah kam bagi si ersnina. Si lebe-lebenlah kam ibas empehaga teman. Aula kam mekisat tapi tutuslah redahin. Argiah-gialah ukurndu ibas ndahikan dahin Tuhan. Meriahlah atendu ibas kam erpengarapan. Megenggenglah kam ibas kinis randu. Jana ertotolah kam mandi batala ngadi-ngadi. Raskelah kini litendu ras temandu sisada kini teken. Jana alaukelah kalak sire kesilangku rumah du. Sehjenda ogenta senina rasturang ibas kelengate Tuhan, gereja eme terang ni Kristus. Kita kalak Kristen eme surat ni Kristus. Gelar si bereken man banta selaku gereja tapi kala Kristen labu enda menahang mbabasa. Arkiteken li je tanggung jawab ta lakau makaiken paken simbaru. Eme ija di batanggung kelengi kita arah penebusan Kristus Yesus. Maka kita pe laban cilang siseken ka kelengate man temanta manusia. Genduari persoalanna keleng atis kugange sisehken man kala sideban. Dai ibas ogenta nina keleng ate olamin pekulah-kulah. Keleng ate si pekulah-kulah eme keleng ate si labu tulus labu kin murni je unsur keterpaksaan arkiteken lit mon kebiaran entah banci jadi padang kalak kari kami makana isehkan pihandai nina desken kelengate si pekulah-kulah. Iba syukurna labu bage. Tapi kita ikan bage ka kerina kalak mahan bana ia pebancika ikut-ikutan. Intina di labur kita ikan ketulusan, labur kita ikan igejap kena Kristus enggong kelengia, maka ia yang kelengi kalak amin pe bahanna kelengate enda nina ogenenda kelengate si pekulah-kulah. Tentu kelengate si pekulah-kulah enda dampakna pe labulit. Arkiteken kerina silako kena merpalaskan ngukur-ngukuri dunia enda labu ngukuri ugar kiteken di bata engkau ngasamkan kesahna nebusi manusia maka manusia paruska nehken kekelengan bagi di batang kelengi geluhna. Janah kelengate si pekulah-kulah henda
tentu langan nanti dibata. Guna serah nina Paulus man perpuluhan Roma, kelengatendu olamin pekulah-kulah. Tandana keleng ate lah pekulah-kulah nina, ciga ate nanandangi si jahat. Lit kenca si jahat, subuh ibas perukuran, ya, ibas perbahanan, praktik-praktik silapas, cigakin atena. Tapi lit kenca je kejahatan, sila rorat, simbau, merim yakapna, enggo jelas, kalak si bagenina kelengatena pekulah-kulah. Tapi, adikin ia nggong geluh ibas kelengate Kristus, ciga atena nandangi si jahat. Berarti laka mesra ngecek apakah sadakelak jelma kelengatena tulus entah pekulah-kulah. Buktina ede saja adikin ciga atena nandangi si jahat, enggo jelas kelengatena tulus. Tapi adi merim ia kap nandangi si jahat, enggo jelas kelengatena eme pekulah-kulah. Kala sir keleng ate eme merincu ia ersadara si muhuli. Li kenca si muhuli, entah bentuk kagia, entah program, entah dahin misi, entah erdiakonia, nampati kala si susah, adi meriah ia kap nadahin si bagai dahin si muhuli. Endam tridah basialit kelengate si tulus. Meriah ia kap na resadaras biak-biak si muhuli. Janah lalap biak muas meluhe nandangi biak si muhuli, entah perbahanan si muhuli. Adilit biak si muhuli, perbahanan si muhuli, malah mungkin isakitina kalak sedeban. Tapi dilit kalak si rusur ibahanna kalak sedeban tersakiti, mesui pusuhna, kelengate pekulah-kulahnya. Ina Paulus kelengate si tulus muas melehe ia nadangi biak entah pe perbahanan si muhuli. Tentu man banta pe perpulungan Tuhan, enda banti si cek derinta masing-masing. Ugangi genduari kelengate ta, apakah kelengate si tuhu-tuhu, si tulus, si murni, entah kin pekulah-kulah. Kita banci masing-masing mengeceksa. Makana keleng ate jemba kalak si tek gelah radu si keleng-kelengan. Jadi keleng atenda sada tenaga pendorong, ya. Gelah manusia masing-masing pihak geluh si keleng-kelengan. Aku pe terdorong, siapa terdorong, adik kamdu terem kita je masing-masing terdorong kita guna geluh si keleng-kelengan, si tuhuna sada gegeh si luar biasa. Laka muat buena jelmeda. Telu giaje adi teluna masing-masing lid basia rasa terdorong guna rebahan si muhuli. Ela bancilang ulih nape sangat-sangat berdampak. Apakah selebih-lebihan kita empahaga teman? Aku pe mengayak empahaga kampe bagai siapa bagai. Artinya la sitimai, la timaina kalas deban. Tapi likenca kesempatan alu pusuh si bagus dem kelengate ipahagana kalak sedeban. Bagai kalak sedeban, bagai ka sebaliknya. Artinya laman timan. Lauka terbane. Lauka madahin pe kerja nandai, sange pe udah kerjangku. Endam si katakan Paulus man perpulungan Roma, arkitekan pak sase memang kegeluhan perpulungan Roma
ija anggotana lit piga-piga suku bangsa si memang labokal deba lit hubungan darah, tapi Paulus ngidah kondisi dah maka tawar kena resep si banci mempersada perpulungan enda. Selebih-lebih lah kampaga teman. Benarkanlah lebih lah mantiman kalah. Adi kerina radu dimai isi mana kenca. Tentu enda harus lid kelengate. Kelengate lid je pengorbanan. Ngit ia pelebihkan empahaga temanna. Amina temanna lenga empahaga ia. Ibas gereja tapi hal enda cukup penting. Gelah ulah kita erbana-bana, ya. Gelah ulah kita dimai. Maya lebihin pagi memperkuatkan aku. Logat terbane. Maya pagi lebihin. Adikan diurti kita gerina. Isi menakenca. Labo rugi. Amin napi kita lebihin. Menakenca empahaga teman. Kita arah kai sisihkan manbana. Ia pegilah tergugah. Ia pun pagi bagi kaban man kalas deban terus enda berkelanjutan. Maka sanggap kita adi banci kita lebih menaisa empahaga teman gelah teman TP bagi ka pengalakona tambah warina tambah buena kala si erlumba-lumba lebih pahaga temanna. Jenari nina kelengate empelebe empahaga teman alu perbahanan si muhuli. Ya. Empahaga teman alu perbahanan si muhuli. Enca asam si cukup belin. Ya. Alu perbahanan si muhuli. Endam kado. Ya. Hadiah si muhargana. Manta-manta. Labolid kado yang terbaik. Manteman sekatan. Perbahanan simhuli. Rekutkan pengejar penta. Arkiteken kelengate Kristus. Ngeluh ibas kita. Siban muhuli man bana. Labor kiteken menanam jasa. Tapi singit uga Kristus engkau mate guna kita. Kita pe lamun sikap berat berkorban demi teman. Aminnya gia entah sekali pelenga pernah kita i pagana i kelengina tapi kita nggo siap guna si perpulungan ibas kelengati Tuhan. Tambah si Paulus toleng persingeti olah kam mekisat tapi tutuslah erdahin ibas ndai kendahin Tuhan. Argiah-giah min ukurdu. Sejarah gereja mencatat makana tantangan ibas dunia pelayanan lah kepekan menahang. Melalakal Pak Sase kalak Kristen mati sahid tapi martir. Berat nge tantangan Pak Sase. Tapi Paulus tetap memotivasi ular kitaikan tantangannya kam mekisat entah pergitaikan kam lah dukung temandu sela boleh jadi persoalan adikin kam kau ngalaukan kelengate Kristus laman tak takan kai tantangan tapi si penting lah kau kelah dah Hindu tanggung jawab mdu ulah mekisat ergiah-giah patokan naik ertekin Kristus gue lebih kelengi manusia. Kita pe ibas Pak Seinda, apakah masa-masa pandemi, situasi pe ibas ekonomi, ras debana, entah lengah stabil, banci jadi urak semangat ta. Tapi di sidah kasih jadi dua ibas perpulungan Roma, kesah pe samkan perpulungan. Kita dah lengah bojapah nape lengah
ngajapah nape. Adi bandingkan ras kecibal perpelungan Roma Pak Sasi. Kita dengar japah nape. Adi COVID. Ya COVID. Mandengang kita kerina, bancing beraktivitas, bancing retambar, bancing kerja-kerja, bancing ke gereja, bancing ke juma, bancing ke kantor, bancing binaga. Lenga bojapah nape kesusahan tenda ibanding keras kesusahan gereja i Roma Pak Sasi. Maka marilah tetap semangat. Berikutnya Rahnina Paulus merialah atendu ibas kam pengharapan. Megenggelah kam ibas kini serandu. Jana ertotolah kam mandi batala erngadi-ngadi. Enda kata kuncir pengharapan megenggeng ras ertoto. Pengharapan yang rebanci kita megenggeng. Uga gia sekali serana. Adi, li dengar pengharapan taman Tuhan, rebanca kita megenggeng. Kala Kristen, singgo kau te pengharapan na, gua kalpe biak megenggeng na rahurak na. Guna si, ibas ngalakan kerina perbeben kegeluhun ta. Gelah kita banci, ersadara simuhuli, pengharapan ta man Kristus. Bagi singgo i janji kenaman banta. Maka yang bagi Tuhan ta. Serasa lalap. Rekah bagi pedua kalikan. Gelah kita ras iya. Iba surga rumah Bapa. Ema pada naman banta kerina. Pengharapan saya merbanci kita megenggeng. Lit pekin seran. Perban pengharapan ta. Ngasuk kita megenggeng, ibas kita megenggenge. Semang ertotope lah pernah ngadi. Endam si jadi kata-kata kunci man banta kerina. Si terakhir Rahnina Paulus enda praktek-praktek kalak sirkini teken sidem kelengate ras kelah kini litendu ras temandu si sada kini teken. Artinya tandana kita inda sada ibas kini teken. Lit min kepedulian. Adi kinsya mansampatan. Kaya perlu sampati. Adi enda mantopangan. Kaki mantopangan. Topang. Nin kecibal. Dalam arti. Lit nanamna yakap temane. Nandangi kinilitan. Teman nasi lit. Ernana manbana. Li teman si jore. Ia susah ernana manbana. Enda krina membangun kebersamaan. Ya. Persadaan si paguh ibas kegeluhun perpulungan. Endam diakonia gereja. Diakonia si melampaui anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Makanya manbanta perpulungan Tuhan jana alau kalah kala sireh kecilang ke rumah ndu. Enda ibas konteks pasase. Memang pasase ingan kesilang ema kebutuhan si cukup penting. Arkiteikan lah boleh naik dengan melala hotel entah penginapan. Jadi naik rumah hotel, tapi ingat penginapan. Ras endang go jadi sada kewajiban. Ya. Mankalak syirkin ditekan. Bentuk diakonia Pak Sasi. Kedua hari, ya hal senda entah ngom jarang si alami. Lit pikala kesilang ke rumah tangga tertentu jelmana. Bancing labo 5 tahun sekali pe. Saja ngenca, artinya bahwa tetap lit tanggung jawab ta mankala si berkebutuhan. Dan asyenda nggo ia terus ibas dia kena gereja ta bagepe dia kena pribadi ta. Pemana banci kita
Nah, kena penampat langsung ku Pak Gelora Kasih, Yapos, Alfa Omega, bagi pembeli dengan panti-panti sedeban, si memerlukan, ya, penampat ta. Tentu seda kerina banca kita banci, tetap semangat, li kenca si mehule, merincuh kita ikut DJ. Dan dalam kerina bentuk-bentuk pendahin si mehule, rikutkan penggejapan ta, ija Kristus ngoleben ngkalangi kita, maka kita pe ada meriah ukur, ada pura ukur ta, nah kan si muhuli man kalak sedeban, si memang butuh ia penampat ibas kita nari, ibas kita nampati lah kita kekurangan, di bata terus ngusaikan pasu-pasu man banta, ibas gedang-gedang wari ke geluhunta. Terpuji Tuhan ras kita toto. Bujur Bapa, kata nunggu ialokan kami, pasu-pasu Tuhan, rebahanca kami ngasup nah kenca. Terpuji kam Bapa, re kami bas Kristus, haleluya, amin.